Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How's your day? I hope you guys are good. So, today we will learn about obligation and prohibition. Is anyone know about obligation and prohibition before? No? Okay, I will explain you guys. So, the first is obligation. Obligation is an expression that expresses that obligation, duty, rule, or strict advice to others or oneself. Jadi, obligation itu merupakan sebuah ungkapan untuk menyatakan keharusan, kewajiban, aturan, atau nasihat tegas pada orang lain maupun diri sendiri. And models for obligation is must and have to. Modalnya berupa must dan have to, di mana memiliki arti harus. Okay, for the next slide is expression of obligation atau ekspresi yang mengungkapkan keharusan. Contohnya, we must respect our teacher. Artinya, kita harus menghormati guru kita. And then, we have to wear a mask. Kita harus memakai masker. And next is pattern of obligation atau rumus dari obligation, yaitu subject plus must plus verb one. Examples: I must keep this important secret. Saya harus menjaga rahasia penting ini. And then you must promise to me. Kamu harus janji kepadaku. And then another pattern is subject plus have to or has to plus verb one. For examples, you have to pay school fee. Kamu harus membayar uang sekolah. And then she has to wear uniform to school. Dia harus memakai seragam ke sekolah. Selanjutnya ada note atau catatan. Jadi must itu menunjukkan keharusan yang dibuat oleh pembicara atau yang berasal dari diri pribadi pembicara. Jadi must digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bersifat khusus. And then have to or has to menunjukkan pada suatu aturan atau keharusan yang bukan berasal dari diri pembicara. Jadi have to or has to digunakan untuk mengungkapkan keharusan yang bersifat lebih umum. Okay, next is prohibition. Prohibition is a sentence of prohibition or warning others not to do something. Prohibition itu merupakan kalimat larangan atau peringatan untuk orang lain agar tidak melakukan sesuatu. Prohibition itu menggunakan kata must not. Bentuk kalimat prohibition ini dibagi menjadi tiga. Pertama, verbal prohibition. The second one is nominal prohibition. And the last one is no plus verb a. Expression of prohibition. Patternnya itu berupa subject plus must not plus verb one. Contoh, we must not cheat on the exam. Kita tidak boleh mencontek dalam ujian. You must not bring your phone to the dormitory. Kamu tidak boleh membawa HP-mu ke asrama. Kemudian bentuk kalimat prohibition tadi ada tiga ya. The first one is verbal prohibition, di mana menggunakan rumus don't plus verb one. For example, don't go anywhere. Jangan kemana-mana. Don't speak. Jangan berbicara. Don't eat this cake. Jangan makan kue ini. Jadi don't plus verb one. And then the second one is nominal prohibition. Rumusnya don't plus be, adjective, a verb, or noun. Example, don't be crazy, jangan konyol. Don't be there, jangan di sana. Don't be a singer, jangan menjadi seorang penyanyi. And then the last one is prohibition, no plus verb in. Example, no parking, dilarang parkir. No plus verb in. And then no smoking, dilarang merokok.
Okay, next slide is another expression of obligation. Contohnya, ekspresi lain dari obligation. It's an obligatory to stop when the traffic light turn red. Itu adalah sebuah keharusan untuk berhenti ketika lampu lalu lintas warna merah. Jadi contoh tersebut contoh lain dari obligation. And then another expression of prohibition is you are not allowed to enter the room. Kamu tidak diperbolehkan memasuki ruangan ini. Okay, student. I think that's all for today. So for the next meeting, I will give you some exercise, some questions. So make sure you understand about this material. Okay, that's it. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.